Hello guys, good evening. Istorya sa kakay grabe sinang lipaya pod ganiha ba kay ning uwan. So ug magbadado na siyang uwan, makatanam na jud ang mga tao diri sa sa Bohol. Kay dapat anta karon tingtanam na. Aw no, human nagtanom ba? Karon wa pa jud nakatanam kay kuan man lagi init. Sa ganiha kasag-kasag tong uwan dito sa eskwelahan. Madyon tagkuan madugangan danang di lang mo pwede kasag kaso ba nga lanip na nga na kanang sakto-sakto ra ba nga makuanan ma tubigyan ng mga kabaskan para makatanam natin ang tao ng mga mag-uuma kay luoy kaadyo ni kuan ning ugaag makanang kuan basak nga dapat unta makahuman nagtanom dapat ingarong panahon na sa June makatanam na sa tungod kay sa init lagi awa pa makatanam amadyo kay ning kusog-kusog lagi gani ha kusog-kusog gani diri sa kuan kanang sana oy kana bang nangabasa tanan ang mga kuan mga buwak na mo dito nabasa sa asin nga uwan jud kisig so nalipay ko salamat Lord ay kuan siyempre daghan po nangalipay nga ning uwan kay pananglitan no o kanang di mo uwan maglisod kag kuan kung saksisib jud nga way uwan maglisod ka sa imong panginabuhian kay og init ka jud maglisod kag tanam sa humay ansa labaw na dito sa bukid magtanam kag kamote magtanam kag bisag unsa maglisod kag pabuhi og kanang init jud binta man ang naay bisag init sa makauwan panagsa kay makatanam ang mga lagot mo madyo na laman to puli-puli ug wa kay humay suhito manggugudin ing ani kay sa una agang kami sa una arang sang gutuma basta ting init nakasuway ko sa una nga magpila-pila ang mama mo palit og katong yellow corn nga mais o gutom jud to bating init unsa kuan ay magpila sila kay wa pugi bugas nga mabaligya unsa og naa man galing ginagmay ra sa yellow corn pa jud unsa gawas atong kuan naay makapalit mig yellow corn nga mais kuan manumos mi og bulanghoy og nay kay kuan man na mga bulanghoy nga turot bitaw sa bukid among tukuhaon to kanang murag wa nay pay tag-isa ba sa kadaplinan among panghuaon ta sa putuhon lang di agon putuhon ra na sa among mama di agon kay kuan makahubog so mora to guys kanang nalipay ko nga ni uwan o hinaut untang tuloy-tuloy na di lang pud lagi mo kusog nga mulanip na kay kanang igo ra ba unta maka tanom ang mga tao kay lisod ba sa rog panginabuhi maapektuhan pud ta ba makana na maluoy pud ta maghunahuna wa pa makatanom luoy kaadso kay maoro ba sa nay kuan kana nay panginuha ang pagkaon sa anak patanan mapalit og sudan uban ibaligya gubang kumay kay palit sudan nga na so ora to guys salamat jud kaayo sa Ginoo nga kuan nakauwan ganihan sa nakatubig na pud mi na pud tubig yung mga atabay pero kung sa bunso no ginit grabing problema ang tubig basta malipay pud tag naiuwan no pero og sobra lagi pud makadaot pud kanarang akatangyan Dios Ginoo karon nga og matag sa uwan kanang sakto-sakto ra ba nga di pud kalanip ingana kay delikado man pud diri sa among lugar og mulanip
Sige guys, salamat sa pagtanaw. Basta maura to, nalipay jig ko nga nakauwan ganiha.